दिन पहले बिलाल भाई ग्रास खोल देवा 15 दिन पहले इन्होंने फ्लैक्स सेंड की थी इन्होंने को पता किया कि ये डेट तो मेरे ज़हन चो निकल गई मैं किते होर दे दी मैं क्या भी होर भावें तू दे दी है पर सोना तेन पढ़ाएगा कोट सदात हाफिज वाज बैठा नहीं पढ़ के बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह पाक भाई बिलाल दा हदीस नूरानी वजदानी ईमानी इकानी महफिल मुबारक नु सजाना तुहाडा तमाम शाके मुस्तफा दा इत्थे बहना जिक्र मुस्तफा सुनना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह दी तस्बीह करना जिन्ने मेज़बान हजरात भाई दे मेहमान ने इधर असल बिलाल भाई दे मेहमान नहीं ये मदीने वाले दे मेहमान ने तुसी ते मैं सब मदीने वाले दे मेहमान हां क्योंकि उत्थे जाना खेड़ मुकदरां दी चाचा जी तुसी भी मेहमान हो सारे उत्थे जाना खेड़ मुकदरां दी कोई धन दौलत दी गल नहीं कई दौलतां वाले रह जांदे ते मस्कीन नज़ारे लै जांदे वेखे नहीं ते बाई मार्च मस्कीनां दा मुल पैंदा इस्लामाबाद महफल फेसबुक ते लाइव उमरे दा टिकट जेड़े बंदे दा निकलिया बूरे दा नाथ सरकार दी महफिल जाओ ते दामन फैला के बहो पता नहीं की मंगो केड़ी कड़ी कबूलियत दी होवे ते कबूल हो जाओ 22 मार्च नु पहला भी 22 मार्च 2017 नु मिलया भाई गुलाम शबीर साहब हाजी अकरम साहब पहला 22 मार्च 2017 नु मिलया ते दूजा 22 मार्च 2021 नु मिलया पहले ते मैं अपने वालिदैन दोवां नु भेजिया ते हुण इंशाअल्लाह मैं आप जाना दुआ करो जल्दी है कोरोना दा ड्रामा मुके ते वीजे खुलन पैकेज खुलन सरकार दे दर दा बूहा खुले फिर वेखो शहजाद जांदा किवें क्योंकि अपना जाना और है बैठे हो तो बोलो यार सुभान अल्लाह अपना जाना और है खुदा दी कसम किबला पर उनका बुलाना और है जदों ओ जात उठू बह के पसंद करे बुलावे जान दी चासी और आंदी है उदों एम्बेसियां वीजे XYZ कुछ नहीं करते फिर सीधियां मोहरां बाहर चलो बोलो फिर हुण सुभान अल्लाह हुण आपां नौकरी पेश करनी है तुसी इंशाअल्लाह मेरे तो पहले बड़े सनाखान सुने शाह साहब ने बहुत कमाल पढ़िया यकीन करो मोती परो दिते ने किबला भाई ने बहुत सोहनी नकाबत की मोहम्मद सैन भाई ने भी सोहना पढ़िया होना है शहबाज साहब ने भी माशाअल्लाह सोहना पढ़िया है अल्लाह पाक सब दी हाज़री कबूल करे आओ हुण मैं जिवें दा माड़ा जिहा बंदा जिवें मेरी सेहत माड़ी है ते लोकी वैसे तो मैं जिथे भी जावां यार है तो सुक्का जिहा पर पता नहीं आवाज किदू आ रही है मैं पिछले दिनों पत्तों की गया थे बिलाल भाई मेज़बान में आपस च ना जी कन्ना च गल्लां कर रहे हो कि यार ये सुक्के जहे ने की नात पढ़नी है ते जदों मैं पहली आवाज़ लाई तो परेशान हो गई यार आवाज़ कित्थों आ रही ये सब मदीने वाले दा करम है बैठे हो ते बोलो सुभान अल्लाह हुणे थोड़ी देर से आपां महफिल शुरू होंदी वेखिया जे आओ पढ़ो दुरूद पाक पढ़ो ते ए गल्लां मैं तुहानू बिदार कराने दा एक तरीका बनाया है माशाअल्लाह चाचा मेरा पीर महल चो आया है इंशाअल्लाह इहदे घर आपां पीर महल जाके महफिल पढ़नी है जदों हजूर दी तरफों ड्यूटी लगी नौकरी लगी ते मोहर लगी आओ हुण दुरूद पाक पढ़ो कोई ज़बान खामोश न रहे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह के जिदा जग परवाना ओ लोगो जिदा जग परवाना ओ यारो जिदा जग परवाना ओ
او بابا زہرا دا حسنین دا نانا بابا زہرا دا حسنین دا نانا اور قسمت نو جگان دینے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر سال محفل قسمت نو جگان دینے اے قسمت نو جگان دینے بھائی جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے سونے دا جیڑے میرے مکی دا جیڑے میرے مدنی دا میلاد منا دینے اور کوئی جو نہ رومالا دا آنکھو سبحان اللہ اے کوئی جو نہ رومالا دا میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا دا میں تے نوکر ہاں زہرا دیا بالا دا حکم مد نظر رکھ کے قبلہ حاجی صاحب میری کانڈ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے نے بھائی غلام شبیر صاحب قبلہ بھائی جانوی بیٹھے نے پہلا کلام لیٹنگ جنڈیاں آل منیر ساؤنڈ قبلہ صوفی صاحب بیٹھے نے اللہ پاک سلامت رکھے بہت سونا چل رہا ہے پہلا کلام اپنی سلیکشن کر دیا یا پڑھ رہے ہیں کلی اپنی کو سبحان اللہ کلی اپنی سجائی بیٹھا آس سونے دلائی بیٹھا 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 اور اج میرے ویڑے اج میرے ویڑے حضور آونے اج ساڈے ویڑے سرکار آونے اج میرے ویڑے دلدار آونے اج حافظ وادے وچ سرکار آونے میں تائی محفل سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس سونے دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس سونے دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس سونے دلائی بیٹھا اج میرے ویڑے اج میرے ویڑے سرکار آونے اج ساڈے ویڑے سرکار آونے میں تائی محفل سجائی بیٹھا کلی
अपनी सजाई बैठा आस सोने दिलाई बैठा गल हुई कुली अपनी सजाई बैठा आस सोने दिलाई बैठा है अज मेरे वेड़े सरकार आवना है मैं ताई ता महफिल सजाई बैठा और हाजी साहब हैं अमला दी रहमत दी बल्ले बल्ले तुहाडी सब दी बल्ले बल्ले हैं अमला तू खाली बल्ले बस दी रहमत दी बल्ले बल्ले करके सोना मैं जिक्र तेरा बात अपने बना ही बैठा करके सोना तेरा बात अपनी बनाई बैठा और चल के जिब्रील चल के जिब्रील सिदरा तू आया रब दा पैगाम सुनाया अर्शे अपना ए हबीबा तेरी खातिर सजाई बैठा अर्श अपना ए हबीबा तेरी खातिर सजाई बैठा और तेनू मनना जिवें रब नू मनना रोला पाया एवें दिल देने पर सोने तू किबला तू काबा मैं ते मुकदे मुकाई बैठा तू किबला तू काबा मैं ते मुकदी मुकाई बैठा तू किबला तू काबा मुकदे मुकाई बैठा तू किबला तू काबा मैं तो मुकदी मुकाई बैठा और पूछना आके मुनकिर नकीरे ए हो वरज़ां तरसी ज़हीरे लिखियां नाता मैं पढ़िया नाता करके हो कमाई बैठा लिखिया नाता पढ़िया नाता करके हो कमाई बैठा। दूसरा बिलाल भाई का एक कलाम का हुक्म है, मेहमाना च भी